আসছে শেয়ার, আমরা চলে যাচ্ছি এবং আমাদের কোম্পানি ফাইনাল অ্যাকাউন্ট আমাদের এখানে চলে এসছে। দিয়ে দিলাম। আজকে আরেকটু তোদের ভালো লাগবে কারণ এটা আমি এই দেখ, ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো সবার? একটু আনমিউট করে বলবি, আমি চ্যাট বক্সে যাব না, আমি ডাইরেক্ট ক্লাসেই থাকবো, ঠিক আছে? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इधर फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और उसके बाद अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू 1+2 एंड एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन amortization expenses, other expenses, then total expenses. And number 5 is profit before tax, 3 minus 4, tax expenses at the rate of 35%, 35% एटर ऊपर कैलकुलेशन करे जेटा आज पे जितना अमाउंट आएगा, और इसको इसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5-6। तो ये फार्स्ट में है क्या, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो প্রথমে আমাদের রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন আছে, তো রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন আমরা নোট করে নিচ্ছি, নোট করে নিয়েছি। তো রেভিনিউ ফ্রম অপারেশন নোটসটা নিশ্চয়ই তোরা দেখতে পাচ্ছিস। এই দেখ, রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনের নোটসটা একটু দেখে নে। নাম্বার 1, নোটস টু অ্যাকাউন্টসে ঠিক এইভাবে লিখবি। দেখ আমি একটু লিখে দেখিয়েছি তোদেরকে। রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনস সেলস লেস রিটার্ন। सेल्स ट्रायल बैलेंस से देख আছে 6156,000, मतलब 61,56,000, और इसमें से रिटर्न लेस हो रहा है कितना, 1,40,000। तो इसको लेस करने के बाद आ रहा है 60,16,000। ये तो ठीक है। अब सभी का ये शायद ये ठीक है ना? এটা সবার ঠিক আছে? यस सर। वेरी गुड। और इसके बाद क्या है, আদার ইনকাম। তো আদার ইনকামের জন্য তোরা কোশ্চেনটায় দেখ, কোশ্চেনে দেখ একটা জিনিস তোদের দেওয়া থাকবে, সেটা কি, তোদের কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে যে দেখ একটা জিনিস দেওয়া আছে, গভর্নমেন্ট 5% গভর্নমেন্ট ট্যাক্স ফ্রি একটা আইটেম তোদের দেওয়া আছে। দেখ 5% ট্যাক্স ফ্রি গভর্নমেন্ট বন্ড, ওটা আছে। তার ব্র্যাকেটে দেখ একটা নমিনাল ভ্যালু আছে, আর ট্রায়াল ব্যালেন্সে একটা ভ্যালু আছে 1,97,600 সামথিং থাকবে। ঠিক আছে, পেয়েছিস? হ্যাঁ, ওই 2 লাখ টাকা দিয়ে ওই যেটা আছে নমিনাল ভ্যালু ওটা মাইনাস করবো, তাই না স্যার? না না না, এবার নোটস অ্যাকাউন্টসে যাচ্ছি আমি। এই দেখ এখানে কি লিখেছি, আদার ইনকাম। আদার ইনকামে ইন্টারেস্ট অন 5% ট্যাক্স ফ্রি গভর্নমেন্ট লোন। নোট নাম্বার 2, নোট নাম্বার 2তে ঠিক এইভাবে দেখ লিখেছি, আদার ইনকাম इंटरेस्ट ऑन 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, 2 लाख इंटू 5%, मतलब कितना आया है 10,000। এই 10,000টা আমার ওখানে চলে যাবে, ঠিক আছে? এই 10,000টা আমার ওখানে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই 10,000টা আমার ওখানে চলে যাবে। প্রিভিয়াস পেজ আমি চলে গেলাম। এই দেখ এখানে দেখ আদার ইনকাম 2 দিয়ে দেওয়া আছে 10,000, ঠিক আছে? সবাই করেছিস? सबका हुआ है? यस सर। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, नंबर 3, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब ये 1+2 ऐड कर देंगे और আদার कितना आ जाए। আদার ইনকাম ওটা আমি করিনি, মিস করে ফেলেছি। আদার ইনকামটা, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, ওটা আদার ইনকামটা বার করতে হবে। নেক্সট পেজে চলে গেলাম। দেখ এখানে দেখ আদার ইনকাম একটা করেছি, নোট নোট নাম্বার 2। এই যে নোটস রেফারেন্সে দেখ নোট নাম্বার 2, আদার ইনকাম ইন্টারেস্ট অন 5% ট্যাক্স ফ্রি গভর্নমেন্ট লোন। এখানে লেখ ইন্টারেস্ট অন 5% ট্যাক্স ফ্রি গভর্নমেন্ট লোন, 2 লাখ ইন্টু 5%। এটা নমিনাল ভ্যালুর উপর ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট হয়, এটা নমিনাল ভ্যালুতে ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট হয়। তো 2 লাখ ইন্টু 5%, তো 2 লাখ ইন্টু 5% করলে কত আসবে, 10,000। ঠিক আছে অদিশা? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। বাকিদের ঠিক আছে?
একটু সারা সপ্তাহে একটু ক্লাসে হই হই না করলে হবে কি করে? আমি তো ক্লাসে আছি, বুঝতেই পারছি না। তোরা তো এমনি ক্লাসে থাকলে কত হই হই করিস। স্যার বুঝেছি বুঝেছি হ্যাঁ, একটু স্যার। হই হই কর মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, ক্লাসে আছিস তো, তোর তো হই হই করার একটা অধিকার আছে তো। আর বেশি হই হই হলে তখন আমি বলবো না এত হই হই করিস না, কিন্তু হই হই কর Yes, একটু। sir. হ্যাঁ, ऐसे ही ঠিক है। তো এবার তাহলে আমি আবার ব্যাক পেজে যাচ্ছি আমি। এখানে দেখ কি দিয়েছি, তাহলে টোটাল রেভিনিউ, তাহলে 1 আর 2 কে অ্যাড করে 60260000। এত অবধি সবার হয়ে গেলে আমাকে বল, তারপরেরটা আমি যাব। সবাই একটু আনমিউট করে বল। স্যার টোটাল নোটস টু অ্যাকাউন্টের নাম্বার 3 যে টোটাল রেভিনিউ আছে ওইটার জায়গাটা একটু দেখাবেন স্যার। টোটাল রেভিনিউর জন্য কোনো নোট নেই, আদার ইনকামের নোট ছিল। হ্যাঁ, ওই যে রেভিনিউ ফ্রম এই যে দুটো বেরোলে এই দুটোকে যোগ করে টোটাল রেভিনিউতে বসিয়ে দেবো, তাই তো? একদম তাই। এ দেখ ব্র্যাকেটে লিখেছি 1+2, 1 মানে এই যে রেভিনিউ ফ্রম অপারেশনের আগে লেখা আছে দেখ 1, আর আদার ইনকামে 2 লেখা আছে। তাহলে 3 তে আসছে 1+2 কে অ্যাড করলে 3 ক্রিয়েট হচ্ছে, মানে এই 1 আর এই 2 কে অ্যাড করছি, এই 1 আর 2, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছিস? স্যার বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। এবার তাহলে আমরা আসছি নাম্বার 4। এক্সপেন্সেস এর এই 6টা হেড আমার থাকবে ফিক্স। পারচেস অফ স্টক ইন ট্রেড ফার্স্টে আছে, তো পারচেস অফ স্টক ইন ট্রেড এটাকে নোট নাম্বার 3 দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? তোরাও তাহলে এখানে নোট নাম্বারের জায়গায় 3 দে। আর আমি নোটস টু অ্যাকাউন্টসে যাচ্ছি। নোটস টু অ্যাকাউন্টসে গিয়ে দেখ, এখানে দেখ নোট নাম্বার 3। এ দেখ নোট নাম্বার 3 দিয়েছি, পারচেস অফ স্টক ইন ট্রেড, এই কথাটা লেখ। अभी इधर लिखो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। তার নিচ দিয়ে লেখ পারচেস, उसके नीचे से लिखो परचेस लेस रिटर्न। পারচেস ট্রায়াল ব্যালেন্সে আছে 48 লাখ, লেস রিটার্ন 1 লাখ, আউটার ব্যয় 47 লাখ। 47 তারপরে 5টা জিরো, 47 এর পরে 5টা জিরো, কেউ জিরো একটাও কম টম করিস না, 5টা জিরো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? পারচেস অফ স্টক ইন ট্রেড, নোটস টু অ্যাকাউন্ট 3 কি কমপ্লিট হলো সবার? Yes, sir. ইয়েস। তাহলে এবার মেন পেজে যাচ্ছি আবার। তাহলে এখানে দেখ পারচেস অফ স্টক इन ट्रेड नंबर 3 47 लाख, ठीक है? ओके ना? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नंबर 3, नोट नंबर 3, 47 लाख। और इसके बाद क्या आ रहा है? चेंजेस इन इन्वेंटरीज। इसके बाद आ रहा है चेंजेस इन इन्वेंटरीज, इसका नोट नंबर है नंबर 4। तो नोट नंबर 4 मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में जाना है। अभी हम जा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। इधर देखो नंबर 4, इधर दिखा रहा है चेंजेस इन इन्वेंटरीज, ऐसे लिखो नंबर 4 चेंजेस इन इन्वेंटरीज, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। और इसमें क्या लिखना है हमको? हम जानते हैं ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में 9,52,000 और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 10,82,000, ठीक है ना? अभी इसको लेस करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कम है। तो नेगेटिव 1,30,000, नेगेटिव 1,30,000, नेगेटिव 1,30,000। चेंजेस इन इन्वेंटरीज, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक हम जानते हैं, पहले भी किया है। तो 9,52,000 और इसके साथ क्या आ रहा है? 10,82,000 लेस हो गया और नेगेटिव 1,30,000 इधर आ गया। और क्या करना है? अभी प्रीवियस पेज में जाएंगे तो इधर देखो चेंजेस इन इन्वेंटरीज नंबर 4, 1,30,000 नेगेटिव में इधर शो कर रहा है, ठीक है ना? नेगेटिव में इधर दिखा रहा है 1,30,000, नेगेटिव में इधर दिखा रहा है 1,30,000। বুঝতে চাইছি। ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंटरी सबका खत्म हो गया? यस सर। वेरी गुड। और अच्छा। इसके बाद क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आता है? सैलरीज वेजेस। कितना है देखो, सैलरीज वेजेस मतलब जो अमाउंट हम एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं, लाइक सैलरीज वेजेस बोनस, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा तो। और एक आइटम रहेगा तो उसके लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है। देखो हमने एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में सर डायरेक्टली पेजेस आते।
हाँ वेजेस तो एक ही आइटम है ना, तो इसलिए हाँ। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में डायरेक्टली हमने लिख दिया 4,64,000 और कुछ नोट की भी जरूरत नहीं है इधर। डायरेक्टली आप लिख सकते हो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस और वेजेस का जो अमाउंट है आप डायरेक्टली ले सकते हो। अगर वेजेस के साथ सैलरी रहता तो इसके लिए हमको नोट बनाना पड़ता था, जैसे प्रीवियस सम्स में हमने बनाया है। ठीक है ना, तो इधर लिख दो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 4,64,000। हो गया, হয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। Yes, sir. और इस यस सर, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट, इसके लिए नोट दे दो नंबर 5। फाइनेंस कॉस्ट के लिए नोट दे दो नंबर 5। फाइनेंस कॉस्ट के लिए नोट दे दो नंबर 5। और हम क्या कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में जा रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स में जा रहा है। नेक्स्ट पेज में इधर दिखा रहा है, इधर देखो नंबर 5 में दिखा रहा है क्या, फाइनेंस कॉस्ट। इधर दिखा रहा है क्या, फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हमने बोला था पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सब फाइनेंस कॉस्ट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो देखो ट्रायल बैलेंस में डिवेंचर का अमाउंट कितना है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में देखो एक अमाउंट है डिवेंचर का अमाउंट, और डिवेंचर के साथ लिखा हुआ है उसका परसेंटेज। तो डिवेंचर का परसेंटेज है 6% डिवेंचर, और इसका अमाउंट है 20 लाख, है ना। Yes, sir. वेरी गुड, अभी ये 20 लाख के ऊपर 6% करेंगे हम। तो इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है हमको फाइनेंस के लिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐसे लिखेंगे 20 लाख इंटू 6%, और अमाउंट आ जाएगा आपको 1,20,000। और ये अमाउंट 1,20,000 ये हम आउटर में लिखेंगे, आउटर में लिख दो और इसको क्लोज कर दो, ऊपर से और नीचे से एक लाइन क्लोज कर दो, ऐसे ऐसे क्लियरली दिखाना है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी प्रीवियस पेज में जाना है हमको। प्रीवियस पेज में हम दिखा रहे हैं, देखो इधर फाइनेंस कॉस्ट में नंबर 5 1,20,000 ऐसे लिख दो, फाइनेंस कॉस्ट में 1,20,000। বাকিরা একটু সারা শব্দ দে যারা আছিস, জেগে আছিস। লিজা বুঝতে পারছিস? নো সারা শব্দ। Yes, sir. हो गया. हो गया, सबका हो गया, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Yes, ठीक sir. है। अच्छा, ओके ओके ओके। और इसके बाद क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नंबर 6, इधर लिख दो नंबर 6, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नंबर 6। और हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो हमने लिखा है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिसिएशन ही दिया हुआ है वर्किंग नोट्स एडजस्टमेंट में। देखो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, इधर ক্যালকুলেশন করার কোনো দরকার নেই, ওরা ডেপ্রিসিয়েশন অফ অল फिक्स्ड एसेट। इधर देखो हमने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स इज 2,86,400। मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कैलकुलेट हो चुका है ऑलरेडी, तो हमको कोई कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नंबर 6, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल एसेट्स, ऑल फिक्स्ड एसेट ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल एसेट्स इधर लिखा हुआ है, आप ऑल फिक्स्ड एसेट भी लिख सकते हो। तो इधर के कितना अमाउंट आया, 2,86,400, है ना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि उधर क्या लिखा है। नोट्स टू अकाउंट से इधर आ गए हम मेन सम्स में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस नंबर 6 एंड द अमाउंट इज कितना, कितना अमाउंट, 286,400. 286,400, वेरी गुड, थैंक यू। और इसके बाद हम अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, और इसके लिए हम नोट बनाया है, इधर देखो नंबर 7, नंबर 7 ऐसे लिख दो अदर एक्सपेंसेस, इसके लिए फिर से नोट बनाना है नंबर 7। तो अभी हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे और नंबर 7 इधर देखो लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में क्या है, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखो लिख दिया 98,000, तुम भी ऐसे लिख दो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 98,000। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 1,78,800, उसको भी लिख दो। और उसके बाद लीगल चार्जेस है 20,000, इसको भी लिख दो।
और कैरेज इनवर्ड इसको भी लिख दो 74,000। और उसके बाद हम बोल रहे हैं क्या करना है। अभी ये चार चार आइटम को पहले लिख लो, चार आइटम को पहले लिख लो। ये जो चार आइटम है ना, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 98,000, एडवर्टाइजमेंट है 1,01,78,000 और लीगल चार्जेस है 20,000 और इसके बाद है कैरेज इनवर्ड, इसके लीगल चार्जेस 20,000 और इसके बाद है कैरेज इनवर्ड का 74,000। ये चार आइटम पहले लिख लो और इसके बाद हम बोल रहे हैं ये ये चार आइटम लिखने के बाद बोलो कि हो गया कि नहीं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। সবাই একটু রেসপন্স দিস, নাহলে তো বুঝতে পারবো না। স্যার Done, হয়ে sir. গেছে, চারটে আইটেম হ্যাঁ লেখা। সবাই, হ্যাঁ একটু ক্লাসে হয়ে গেছে। হইচই কর, একটু হই হই কর, নাহলে বুঝতে পারছি না তো। হই আচ্ছা, হই। হ্যাঁ হই 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 হই। হই হই। ওকে ওকে হ্যাঁ স্যার, ভেরি, আচ্ছা হই হই। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। এবার দেখ ওখানে একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে বলেছে রিপেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্সেসটা আমরা এখানে নিয়েছি। এবার ওখানে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে দেখ, ওখানে বলেছে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল আমাদের, অ্যাডজাস্টমেন্টে রিপেয়ার্সে কি বলেছে একটু আমাকে একটু বল। রিপেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্সেস ইনক্লুডস বলে এরকম দেখ একটা বলা আছে, রিপেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্সেস ইনক্লুডস রিপেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্স ইনক্লুডস অডিট ফিস 10,000, এরকম একটা বলা আছে। यस सर। तो इंक्लूड है मतलब उसमें से हमने लेस कर दिया, देखो ऑडिट फीस का 10,000 लेस हो गया इसीलिए, ठीक है ना। रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 फॉर ऑडिट फीस ऐसा बोला था उधर, इसीलिए हमने ऑडिट फीस को इधर से लेस कर दिया 10,000 और अमाउंट आ गया 61200। और इसमें ये जो रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस इसमें और भी एक आइटम इंक्लूड है, क्या है, टैक्सेशन फीस। टैक्सेशन फीस रिपेयर्स के अंदर चला गया, इसीलिए इसको भी हमने लेस कर दिया 2000, ठीक है। और इसको लेस करके आउटर में आप लिख दो 59200, आउटर में लिख दो 59200, मतलब एक एक्सपेंसेस और एक एक्सपेंस के अंदर चला गया। तो हमको क्या करना है, जिस एक्सपेंस के अंदर चला गया मतलब रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंस के अंदर चला गया उसमें से हम उसको लेस कर रहे हैं और इसको अलग से हमको दिखाना है ऑडिट फीस को। तो पहले हम क्या लिखा है, रिपेयर्स एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 71200 लेस ऑडिट फीस 10,000 और आ गया 61200 और ये रिपेयर्स में इंक्लूड हुआ है टैक्सेशन फीस। इसको ট্যাক্সেশন ফিসটা কেমন আসলো? দেখ এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টই আছে, দেখ কোশ্চেনটা খুঁজে পাচ্ছি না এখানে, দাঁড়া মোবাইল থেকে বার করি। স্যার অ্যাডজাস্টমেন্টে কিন্তু লেখা নেই, লেখা আছে কিন্তু স্যার ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ট্রায়াল ব্যালেন্স আছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। দাঁড়া আমি এখান থেকে বার করছি, কবে যেন দিয়েছিলাম, 2-3 দিন আগে। ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যেই বলা ছিল বল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিল কি না না, ট্রেড এক্সপেন্স ইনক্লুড অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 4টা দেখ ভালো করে। ট্রেড এক্সপেন্সেস ইনক্লুড ₹10,000 for audit fee and 2,000 স্যার paid to the auditor for attending taxation matter of the company। एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 को देखो उधर लिखा हुआ है, देखो टैक्सेशन फीस दिया हुआ है 2,000 और আছে না। স্যার ওখানে প্রথমে এটা লেস করব, তাই তো? লেসটার সময় এই দুটোই নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটোকে লেস করে দিলাম। এবার কি করলাম, লেস করে আউটারে দিয়ে দিলাম 59200, এটা হ্যাঁ, আউটারে হ্যাঁ। দিলাম। এবার অডিট ফিসটা তারপরে যেটা আবার অ্যাড হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটোকে আবার একসাথে অ্যাড করে এখানে বাইরে দিয়ে দেবো, অডিট ফিস আর কিন্তু ট্যাক্সেশন। কেন? কেন, কারণ কি লিগাল চার্জেস এর মধ্যে আমার অডিট ফিসটা ঢুকছে না। লিগাল চার্জেস সরি লিগাল বলছি, রিপেয়ার্স এর মধ্যে অডিট ফিসটা, অডিট ফিস অ্যান্ড রিপেয়ার এই দুটো আলাদা টাইপের এক্সপেন্সেস, সেই জন্য ওটাকে সেপারেট করলাম ফার্স্টে, করে এবার ওটাকে আলাদা করে আমরা দেখাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। দুটো তো সেম টাইপের না, রিপেয়ার্স আর অডিট ফিস তো সেম হতে পারে না।
তাহলে আমাকে যদি জানতে চায় আমি রিপেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্সেসে কত পেমেন্ট করেছি সেটা আমার এখানে শো করবে 59200। এবার যদি বলে মানে অডিট ফিস, এটা কি হ্যাঁ বল। সব ক্ষেত্রেই হবে নাকি শুধুমাত্র স্পেসিফিক্যালি এই সামটার জন্যই হলো? যখনই কোনো এক্সপেন্সেস আরেকটার মধ্যে ইনক্লুড হয়ে যাবে, ধর তোকে বললো যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে স্যালারি ঢুকে গেছে, তাহলে তুই কি করবি? তাহলে তাহলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে স্যালারিটাকে স্যালারিটা মাইনাস করে আলাদা করে স্যালারিকে আমাকে দেখাতে হবে। তো সেই হ্যাঁ জিনিসটাই আমরা হ্যাঁ এখানে করছি। এবার আমাকে কোশ্চেন অ্যাজ পার কোশ্চেন যেরকম দেবে সেইভাবে আমাকে এগোতে হবে। কোশ্চেন ওরা বলছে যে অডিট ফিসটা রিপেয়ারে ঢুকে গেছে, তো আমি আউট করে দিলাম ওকে। ট্যাক্সেশন ফিসটা রিপেয়ারে ঢুকে গেছে, ওকে আউট করলাম। ট্যাক্সেশন ম্যাটারের কাজটা কাদের? অডিটররা করে, সেই জন্য অডিটরের মধ্যেই ট্যাক্সেশন ফিসটাকে আমরা ইনক্লুড করলাম। ঠিক আছে, দিয়ে 12,000টাকে এখানে আউটার করে দিলাম। আর লাস্টে আছে দেখ আর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, আমাকে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট বলেছে, একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দেওয়া আছে। অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 5, না 5 না সরি, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট নাম্বার 2 তে আছে দেখ। প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট দিয়েছে প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেটস টু বি ক্রিয়েটেড এট 5%, অ্যাডজাস্টমেন্ট নাম্বার 2। তো প্রভিশন কার ওপর হয়? ডেটার্স এর ওপর হয়, মানে ক্লোজিং ডেটার্স এর ওপর। ডেটার্স দেখ কত আছে, 4,16,000। এই যে প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেট 4,16,000, তার উপরে 5% আমরা করেছি, করে আসছে 20,800। এবার এই সবগুলোকে, এই আগের চারটে আর এই তিনটেকে অ্যাড করে আউটার করে দে। আগের চারটে আর পরের তিনটেকে অ্যাড করে আউটার করে দে, দেখ 462,800 আসবে। সবাই দেখে নে, দেখে নিয়ে ভালো করে এটা লিখে নে। হয়েছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. বাকিরা? ইয়েস স্যার। কবিতা? Yes, sir. বাকিদের সবার হয়েছে? তাহলে তাহলে আমরা মেন অঙ্কটা আবার চলে যাচ্ছি। তাহলে দেখ এবার ওখানে গিয়ে আমি কি দেখাচ্ছি, আদার এক্সপেন্সেস নাম্বার 7, 462,800, যেটা আমরা ক্যালকুলেট করে পেয়েছি। ওকে না? ঠিক আছে, তাহলে এখানে আদার এক্সপেন্সে 462,800 করে দেন। 462,800 স্যার লিখেছি। 46 হয়ে গেল। তাহলে এবার এইগুলোকে সব টোটাল করে দে। টোটাল করলে দেখ এখানে কত আসছে। টোটালের মধ্যে একটা নেগেটিভ আছে, নেগেটিভটা কি করতে হবে জানি, মাইনাস করতে হবে। নেগেটিভটাকে মাইনাস করে দে। 47 লাখ থেকে এটা মাইনাস করে বাকিগুলোকে অ্যাড কর, দেখ এইটা আসবে 5903,200। 5903,200 এটা আসবে। একটু ক্যালকুলেট করে দেখে নে নিজেরা। ঠিক আছে। ঠিক আছে, सबका ठीक है? Yes, sir. सबका साथ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, सबका साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबका साथ सबका विकास। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। क्योंकि सबके साथ सबका विकास करना है हम लोगों का। तो ठीक है, अभी क्या करना है, अभी ये 3 जो है टोटल रेवेन्यू, मतलब ये जो फर्स्ट अमाउंट है इसमें से इसको लेस कर देंगे। तो क्या आएगा? नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसे लिखेंगे नंबर 3 - 4, रोमन 3 नंबर माइनस रोमन 4। रोमन 3 में क्या है? ये है 602,600 और नंबर 4 का टोटल आया है इतना। तो मतलब इसमें से ये जो 602,600, इसमें से हम 5903,200 को लेस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको हम लिखेंगे नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4। तो कितना अमाउंट आएगा देखो, 122,800 इतना आएगा, 122,800, है ना? এসছে স্যার। वेरी गुड। अभी क्या टैक्स एक्सपेंसेस नंबर 6 कितना परसेंट दिया है देखो, एडजस्टमेंट में कितना परसेंट बोला है टैक्स एक्सपेंसेस के लिए? 35. 35। तो 1,35,000, ओके। तो 35% इसके ऊपर कर दो, तो 1,22,800 इसके ऊपर 35 कैलकुलेशन, 35% कैलकुलेशन करो तो आ जाएगा आपका
42980 42980 है ना? Yes, sir. आ गया. अभी इसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा 7982 हो गया सर. 820. ओके ना? नंबर 7 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसे लिख दो 5 - 6 और ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल का काम खत्म हो गया है. अभी किसका कोई डाउट है तो हमको बोलो. नोट्स टू अकाउंट्स में और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है ये आप बोल सकते हो. अदरवाइज वी कैन स्टॉप शेयरिंग. स्टॉप सर. स्टॉप सर. ओके बाकीরা একটু বলো. हाँ सर हो স্যার गया. আমাকে যদি একবার স্যার আমার একটু প্রবলেম আছে, আমাকে যদি একবার ওই অডিট ফিজ ট্যাক্সেশন ফিজ ওই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দেন ভালো হয়। আচ্ছা দেখ এইখানে দেখ আমাকে প্রথমে যেটা বলেছে ওরা অ্যাডজাস্টমেন্টে বলেছে রিপেয়ার্স আর ট্রেড এক্সপেন্সেস এর মধ্যে অডিট ফিস ঢুকে গেছে. মানে তোর বাড়ির ধর বাজারের খরচ আর মার্কেটিং এর খরচ দুটো ধর একসাথে ঢুকে গেছে. মার্কেটিং বলতে আমি বলছি যে আমি আর তুই গেলাম মনে কর ইয়েতে কি বলে তোদের ওখানে ডায়মন্ড প্লাজায় গেলাম জামা কাপড় কিনলাম সেটা একটা এক্সপেন্সেস. আর আমি আর তুই আবার বিকালবেলায় বেরোলাম বাজারে গিয়ে আলু পটল শাকসবজি এসব কিনলাম. এটা একটা আলাদা টাইপের এক্সপেন্সেস. এবার দুটো এক্সপেন্সেস ইনক্লুড হয়ে গেছে একসাথে. সেইটাকে আমরা বার করে নিয়ে আসলাম. মানে রিপেয়ার্স এর মধ্যে আমার রিপেয়ার্স যে এক্সপেন্সেসটা আছে এই রিপেয়ার্স এর অ্যান্ড ট্রেড এক্সপেন্সেস এর মধ্যে অডিট ফিসটা ঢুকে গেছিল. এই যে দেখ এখানে দেখাচ্ছি ওই অডিট ফিসটা ঢুকে গেছিল. কি হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ অডিট ফিসটাকে প্রথমে লেস করে দিলাম. তারপরে ট্যাক্সেশন ফিসটাও আবার ওর মধ্যে ঢুকে গেছিল ওটাকেও লেস করলাম. এবার অডিট ফিস আর ট্যাক্সেশন ফিস এই দুটো আমার সেম টাইপের খরচ. তো সেই জন্য অডিট ফিসটাকে এখানে লিখলাম ট্যাক্সেশন ফিসটাকে লিখলাম যে টোটাল অডিট ফিস আমার কত হয়েছে সেটা আমার বেরিয়ে গেল 12,000. তার মানে আমার রিপেয়ার্স এর কত রিপেয়ার্স এন্ড ট্রেড এক্সপেন্সেস এর কত খরচ 59200 আর অডিট ফিস এর কত 12,000. এই দুটোকে সেপারেট করে দিলাম. জাস্ট একটা এক্সপেন্সেস আর একটা. হ্যাঁ বল. বুঝেছি স্যার। ক্লিয়ার? তাহলে আচ্ছা, মার্কেটিং এ clear, গেলে তাহলে বোঝা যাবে ভালো করে. বল. হ্যাঁ স্যার পুজোর সময় বোঝা যাবে ভালো। একদম পুজোর সময় আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়বো. বেশি বেশি করে মার্কেটিং করবো আর বুঝে নেবো তখন কোনটা আদার এক্সপেন্সেস কোনটা প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সেস কোনটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কোনটা লিগাল চার্জেস সব চলে যাবে. স্যার Okay, তাহলে আমি এন্ড করে দিলাম এখান থেকে. এইখান থেকে আমি স্টপ শেয়ারিং করে দিলাম. দিয়ে আমি এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম. দিয়ে আমরা মেইন পেজে চলে আসবো. মেইন পেজ. এবার আমরা রেকর্ডিংটাকে আস্তে করে অফ করে দিই নাহলে ডিবিএমবি বেড়ে যাবে. স্টপ রেকর্ডিং.